guys, আজি tanla usurde aina ase. Moi etu video te iman tire aha nai. Moi etu 1k punsise hulebe etu moi video tutana ena thali saise. Ena visite etu view iman phalbra napabra. Moi ena montu kiba nichide nami jaise etu ra video iman nathale. Etu ra moi aji tu kiba ekta alap dikhawole ase etu ra kon pra sai thake moi laga video etu view kuribole aro notum manu aise gule notum manu kandu subscribe kuri dibole nabauri de koina etu janai di ase thik ase moi aji tu moi piche pali etu phul tu apna nitu khai na khai moi man tu etu khai thake etu moi etu sabji alap banai na khabole ase sai thake bidei itu ase dei dan khai na khai man tu itu khai thake itu ora kunuba itu notun thaki se gule itu bi ina khai dei thik ase video tu skate na kuri sai thake bi chalo finally usurde ase itu ora itu palting itu thuri na ase sabi dei moi shine na dikhawo itu ane na kuri thake de man hotai khai thake itu ra kunuba itu notun thaki se gule itu khai thake de itu sabi moi pakadan de bigina bakawo itu dikhai thakibo chalo finally itu shini bole parise achilani video do shini thakibo guys tambina hiduna itula kastu ko surde ina pali lakai na thakibi de full vi guribo aro khabule bi ina mucha aside ina guys guys itu aji tu moi itu port thala nai ule bi itu port thakise gule itu lobi milai aro aji tu moi akuni thali dibole aside akuni devi imam milai thakide itu ase khali ta tu yummy kuri bole aside chu guys moi itu khagda moshe khadu apnange dikhanai hulebi itu piana babi moi hotai itu khaina na dikhabra moi khadise aro itu kun bra itu try kuri bole mon jai itu notun thakise gule phal ase ina try kuri de koina itu janai di ase aro kun bra itu video last tak sai dise pisi kushi bala janai di ase aro next video de log kuri takibo ajila video yat pra end kurio chok bye bye